own religion. If we are Muslim, the guidance of our life is Islam. So we have to enlarge and enrich our knowledge about Islam in order to keep our behavior still in a right line. Allah Subhanahu wa Ta'ala has decreed in Holy Quran At-Talaq verse 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Shadaqallahul azim. And whosoever keep his duty to Allah, He makes his course easy for him. Secondly, we must be mastered high technology to develop our country. We do not need to buy the products from another country, but we use Indonesian products. We try to make a quality product to compete with other countries. And the third is, we must learn more and more to have a high intelligence. Because our country needs smart people who can handle and solve the problems. In this case, we don't have to pay the foreigners to do this. And the last, we have to be ready to face the kinds of change by preparing environmental and upgrading our skill. Ladies and gentlemen, from the explanation above, we can conclude that by keeping our attitudes in the right side, master the technology, have a high intelligence, and always ready with change of the world. We hope we can survive in this globalization era. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, that's all about my speech. Hopefully, it will be useful for all of us. I'm sorry if there were a mistake. Thank you very much for your attention. And last I say, Wallahu maufiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give her applause. Thank you. Your speech is very good. Thank and you. Your character to conversation is good. Thanks. But I want to ask you one question. Okay. Please to answer. Okay. Fancy meeting you. What? Fancy meeting you. You don't know? Okay. Whoa, the different from the people go technology hack atau hacker technology. The people Muslim. The different and not people non-Muslim. Different of people not Muslim and Muslim who can Pay technology. pay technology. Character. Okay, I will answer. We are Muslim. We are Muslim. We must have a high technology. We must be mastered high technology to develop our country. If we are Muslim, not master the technology, we will lose with other people from other countries who have a religion not Muslim. So we are as young generation of Muslim. We must be mastered high technology. Thank you. Okay, enough. Thank you. Finalis selanjutnya dengan bahasa Indonesia atas nama Tias Puji Astuti. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kedondong dimakan Dracula, ada serigala makan ketela. Jangan bengong dengan kecantikan saya, tapi ya atuh dijawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah.
La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Para alim wal ulama yang saya ta'zimkan, dewan juri yang saya hormati, teman-teman hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, dengan ma'unah, taufik, hidayah, inayah, kita masih bisa bermuajah dalam majelis yang berbarokah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan, kebobrokan dan kebrutalan menuju iman, Islam dan ihsan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit tentang mewujudkan generasi Islami masa kini. Hadirin yang berbahagia, berbagai krisis multidimensional yang terjadi pada bangsa kita saat ini, krisis ekonomi, politik, pendidikan, dan krisis-krisis lainnya, semua itu terjadi tak lain dan tak bukan karena krisis akhlak para pemuda saat ini. Banyak sekali krisis yang terjadi, terutama pada generasi masa kini. Para pemuda sekarang banyak yang awut-awutan, pada seneng tawur-tawuran, gayanya yang pada selengekan, sukanya di jalanan gitar-gitaran, tak memikirkan keilmuan, yang difikirkan hanya pacar yang cantik dan menawan. Para pemudi saat ini yang jauh dari tuntunan syar'i, pakaiannya you can see, serba rok mini, masih merasa kurang trendy karena gaya rambut yang keriting tak menyenangkan hati. Ikuti budaya rebondingisasi dan ionisasi. Dilihat dari belakang, wow seksi. Dilihat dari samping, kayak gitar Australia. Dilihat dari depan, kayak tikus kejebur kali. Itulah yang terjadi di era globalisasi, dengan kehidupan yang transparansi, disertai majunya arus informasi dan teknologi, sehingga dapat merubah tradisi, terutama pergaulan antara wanita dan laki-laki. Akhirnya apa yang terjadi? 2159, dua nafsu menjadi satu, 5 menit 9 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bagaimana? Ya na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang berbahagia, ini adalah terbesar bagi kita sebagai pemuda-pemudi Islami dan juga para orang tua atau wali serta para pendidik saat ini. Lantas, bagaimana cara mewujudkan generasi Islami di zaman sekarang ini? Dalam Al-Quran dijelaskan, surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah, sadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang berbahagia, dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam mewujudkan generasi Islami, yaitu pertama adalah keluarga. Orang tua merupakan unit terkecil dalam masyarakat untuk menanamkan akhlakul karimah, uswah hasanah. Yang kedua adalah ilmu. Ini tugas semua aspek pendidikan, baik orang tua maupun guru di sekolah atau lembaga pendidikan. Tarbiyatul am dan khos anak harus diseimbangkan, karena kalau tidak seimbang, maka seorang anak akan cenderung melakukan tindak kejahatan, melakukan penganiaya, pemerkosa, ada yang menjadi pengedar obat-obat, ada yang mabuk-mabuk. Hingga kemarin sampai-sampai di Nganjuk, remaja usia 15 tahun menjual temannya sendiri hanya demi uang sekitar 30 ribuan dan sebuah handphone. Setelah anak diberikan contoh, diberikan ilmu, anak juga harus dikontrol. Ada kontrol dari guru, terutama dari orang tua dalam pergaulan anak-anaknya. Orang tua harus lebih hati-hati karena sul khulqi yu'zi.
bukti pekerjaan jelek menular dengan mudah sekali. Hadirin yang berbahagia, semoga semua anak-anak madrasah menjadi generasi Islam yang kuat, dzurriyyatul qawi, bukan kuat mentalnya saja, kuat intelektualnya saja, dan kuat finansialnya saja, namun juga kuat akhlak dan moralnya. Karena apa? The young today is the leader tomorrow. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Wahai kaum muda, berhati-hatilah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Pengeji Roma melakukan. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Teng terodang teng sukses. Wahai kawan, para remaja berpikirlah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Tepuk tangannya mana dong? Terima kasih. Untuk para kaula muda, generasi muda harapan bangsa, ingatlah akhlak dan moral harus dijaga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kuntil anak dikejar kuda, lari kencang masuk tong sampah. Moral dan akhlak mari dijaga supaya kita dapat syafaat. Dan dicagur anak Bang Jali, sesuatu milik Syahrini. Tias pamit untuk undur diri, semoga kita jumpa kembali. Walafu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tias Puji Astuti. Tias tidak menampakkan kerugian sedikit pun, bagus dan menguasai panggung. Ada dua yang menggelitik saya sejak penampilan pertama. Yang pertama penampilan penyisian dan sekarang. Yang pertama penggunaan istilah asing, rebondingisasi sama ionisasi. Artinya ionisasi itu apa dalam hal ini? Menurut saya ionisasi sejenis dengan rebondingisasi, tetapi hasilnya lebih memuaskan ionisasi. Pernah ya? Pernah Tidak, ionisasi. tapi saya pernah dengar. Itu untuk rambut. Ya. Yang kedua, memberikan contoh kejadian di Nganjuk. Itu kapan itu? Kemarin saya melihat di TV. Kemarin. Iya. Mendapatkan Artinya, kabar dari TV. ya, makasih. Artinya seorang pembicara, baik pembicara secara umum, yang biasa seminar maupun seorang dai, dalam penggunaan istilah asing juga harus tepat. Terus kemudian memberikan contoh juga yang update. Andaikan tidak up to date, dikasih kejadian pada bulan ini di sini gitu. Ya, itu mungkin komentar dari saya. Terima kasih. Dari Ustadz Amin. Saya tadi pertanyaan sudah disampaikan Ustadz ya? Sudah ya? Iya, saya hanya mengapresiasi karena pertanyaannya satu, aturan mainnya ya. Jadi saya salut dengan penampilan kamu, luar biasa kamu pagi hari ini, malam hari ini ya. Iya, yang pertama kamu tampil pede, benar. Meskipun kamu dari luar Atanwir, ini dari Suko Sewu loh ya ini. Tapi kamu sama sekali tidak menampakkan nervous. Kamu tampil percaya diri, dari ekspresi wajahmu mendukung sekali kamu ya, dan komunikatif. Kemudian kamu terampil dalam memilih contoh dan juga hal-hal yang sifatnya humor ya. Jadi kamu memilih pantun yang memang cocok dengan apa yang konteks yang saat ini. Kemudian contoh-contohnya menurut saya bagus tadi. Terus kamu mengikuti gaya pidato kamu lengkapi dengan
gestur yang cocok tadi ya. Jadi sedikit joget tapi tidak terlalu memancing itu ya. Tapi tetap membuat penonton jadi meriah rasanya suasana panggung ini ya. Jadi luar biasa tampilan kamu malam ini. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, saya hanya mengapresiasi, luar biasa. Silakan dilanjut setelah ini, jangan hanya berhenti sampai di sini ya, tapi terus dikembangkan. Selamat untuk kamu ya. Cukup. Salajengipun peserta ngangge basa Jawi inggih punika sederek Zahroh Izzati Rozi. Kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qabilit taubata wa ghafiri dunuba liman taba taubatan nasuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tutilu fawzan wa falahan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mustaghfirina rabbahum fi kulli an masa'an wa sabahan amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlimu nafsahu thumma yastaghfirillah yazidillahu ghafurur rahima. Al-ayah. Hadratul muhtaramin, para alim, para sepuh, bini sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil khusus dumateng Hadratus Syekh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Fuad Sahal selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Tanwir ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, lan dumateng dewan juri ingkang tansah kawula hormati, uga boten kesupen rencang-rencang sedaya ingkang tansah kawula tresnani. Sepindah monggo kita tansah nambahi rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nglampahi sedaya perintah-perintahipun lan nepi sedaya awisan-awisanipun. Dening punapa dinten menika kita tansah diparingi pinten-pinten kenikmatan ingkang boten saged kita itung setunggal-setunggal. Langkung-langkung kenikmatan iman lan Islam. Uga kita tansah diparingi hidayah lan maunaipun Allah sehingga kita saged makempal ing dalem majelis mriki kanthi keadaan sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang kaping kalihipun sholawat salam mugi-mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang beto menungso saking mangsa unta dumugi mangsa Toyota, saking mangsa jahiliyah dumugi mangsa ingkang terang benderang inggih punika agami Islam. Lan Nabi Muhammad punika nabi ingkang saged kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang teng yaumul kiamah. Amin Allahumma. Amotining hadisipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al insanu mahallul khata' wan nisyan, ingkang artosipun bilih menungso niku panggenanipun lepat lan supe. Mula jelas menawi menungso niku kathah dosane. Lah kewajiban tiyang ingkang kathah dosane inggih punika taubat. Nanging taubat ingkang leres ingkang dipun wastani taubatan nasuh. Taubat napa? Taubat nasuhan niku wonten syarate. Syaratipun wonten sekawan inggih punika sepindah kedah leren saking lampahan maksiat ingkang sampun dilampahi. Umpami tobat tapi maksiate jalan terus, nggih boten sah tobaté. Kados nek dalu tahajud nangis nyuwun ngapura teng Gusti Allah, tapi siange pancet nyolonge, pancet maksiate, pancet lirik-lirikane, nggih nganggur tobat model ngoten niku. Ingkang nomor kalih kedah getun. Dados tiyang tobat niku kedah getun sampun nglampahi salah utawa dosa. Cuman nggih ngoten, jarang tiyang ingkang ketun sakmantunipun nglampahi salah. Napa malih lari-lari remaja ngeten niki? Rata-rata lek tambah bangga. Nggih napa boten?
Contone, aku lo seminggu ngolehno cewek 5. Aku ingin ngombe arak sak curigen buat temen-tem. Astagfirullahal. Engkang nomor 3, teng manae kedah boten pingin mangsuli kesalahan engkang sampun dilampahi. Lah nek tasih pingin nglampahi malih berarti tobate arane tobat lambo. Jarine kapok pedesen, tapi bincing-bincing pingin malih. Kodos ngomong kapok pacaran, konangan pengurus, ditakzir, dikunduli, iso-iso ditokno pisan. Tapi yen ana kesempatan ya sabar lagi to. Ngoten niku boten saged diwastani tobat, betul. Engkang nomor sekawan nyuwun ngapura teng Gusti Allah kelawan ngata-ngataken maos istighfar. Nanging ngoten niku menawi dosane hubungan kalih Allah mawon, lan hubungan kalih manungsa iki kedah nyuwun ngapura teng manungsa dipun ganti utawa nyuwun ridhonipun. Kados umpamanipun mantun nyolong pitike tenggane terus wegdariate nyuwun sepura. Pak Lek, sepuntene nggih menawi kula wonten salah teng panjenengan. Lah, ngoten niku boten cekap, kedah dijelaske ngeten. Pak Lek, sepuntene nggih sinten ingkang nyolong pitike jenengan niku kawula. Ngoten menawi dikengken nempuhi nggih kedah ditempuhi, paham? Hadirin rahimakumullah, wonten dawuhipun ulama. Ajilu bis sholati qoblal mauti wa ajilu bit taubati qoblal mauti. Ingkang artosipun enggalono salat sakderenge wedale telas lan enggalono tobat sakderenge dipun jabeli nyawa alias out utawa mat. Amargi rawuh malaikat Israel sapelu jabel nyawa niku boten wonten ingkang semerap lan boten saged dijak kompromi. Kadang nembe lair langsung kapundhut. Kadang pun dados kembange bayang tahun-tahunan boten kapundhut-kapundhut. Ngantos yogane kiambak ndongakne mugi-mugi lang kapundhut. Pola ngesakaken wonten malih kadang mantun dahar wareg moro leyeh-leyeh. Lah kok bablas boten saged digugah. Mula sing tasih nem-nem niki aja polae tasih nem, tapi tobat ngentosi sepuh. Nggih nek ngantos sepuh, lah nek boten kan boten saged tobat malan. Nggih napa boten? Mula monggo rencang-rencang sedaya enggal-enggal tobat. Mugi-mugi lebet golongan ingkang sampun didhawuhake Rasulullah. Sak sae-saene menungso inggih punika tiang ingkang nglampahi dosa tapi purun tobat. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mbok raminten kecekot kula, cekap semanten atur kawula. Santen niku saking kelopo, tumbase saking Bojonegoro. Menawi wonten lupute pematur kawula, kula nyuwun agenge pangapura. Akhiru kalam, hadanallahu wa iyyakum wa faminkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo paringi tepuk asta. Monggo. Nggih. Badhe tanglet Bajaro Nggih. Jawabipun terus pundi? Bajaro Dalem jenengan kelas pinten? kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah. Dalil ingkang pun dipun sebatake niku wau rawinipun kok mboten diungkapake. Al-insanu mahal khata' wa nisyan niku saking pundi? Mboten non semerap. Nggih. Yen jenengan mirsani kepanggih lare ingkang mboten saged mantun-mantun ngulangi perbuatanipun niku jenengan paringi ngendikan dos pundi? Sempami diwau ingkang kapok Lombok niku wau. Jenengan tuturi dos pundi? Rencangin jenengan kiambak seumpami gosok pulpen, gosok sandal, ngene kecekel aku nyilih
besok meneh yo ngono sesuai tuh buka apa lemari ini kon nyencange nggih iki mau golek barangku ning jero kamarmu ning lemarimu golek barange kok ning lemari tanggane nggih nanti tuturi dos pundi mengko supaya boten diulang malih dos pundi contohipun dos pundi kan jenengan tuturi niku amun jenengan ndek akeh kan nggih tutur tinular nervous nggih sampun cekap semangat nggih nggih Syukran kasiran. Nastamir al-khutbah fil lughatil arabiyyah min ukhtina Zahra Nur Amalia. Ufawwid ilaiha maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram al-asatid wa asatidah sadatu hay'atit tahkimil adilun wa ya ayyuhal ikhwat fil bahjah was surur. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd wa la yafutuni tawjihu kalimata syukri ila ra'isil jalsah ala i'ta'il fursatil badi'ah iyaya bi an akhtuba baina yadaykum tahta al-unwan ash-shubbanul qur'ani raja'ul ummah wad dawlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Abu al-Atahiyah fi kitabih inna asy-syabab wal fara wal jiddah mafsadah lil mar'i ayya mafsadah. Ala hadzal qaul arafna anna waqt asy-syabab nuqtah muhimmah fi dawri hayah kulli fardin minan nas. Nahnu kajailin minas syabab jailul biladil marju لا بد أن نستعد لنكون جيلا واعيا جيلا قويا متخلقا بالأخلاق الكريمة. لماذا؟ هناك لماذا؟ هل عرفتم يا أخي؟ هل عرفتي يا أختي؟ لأن في أيدينا سباق بالاجتهاد الوصول إلى البلاد الجيد المرجو. هذا ليس من عمل خفيف وهذا ليس من عمل سهل بل يحتاج الجدية لمقابلة هذه المسألة الكبيرة ولا بد أن نملك المهارة والقدرة والثقافة العالية ويسير فيه الإيمان والتقوى معا. نبحث عن المهارة والثقافة سوف نبحث عن العلوم والتكنولوجيا كذلك لأنهما لا تنفك بعضها بعضا. لا الطريقة للوصول إلى النجاح وأفق العالم إلا بالعلم. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. رواه الطبراني. فلذلك على كل والد يجب أن يعدهم ويزودهم بالعلوم والمعلومات الواسعة ويهذبهم تهذيبا حسنا ويؤدبهم تأديبا إسلاميا. أيها المستمعون المحترمون الحمد لله نشكر الله عز وجل أنعمنا الدين الكامل وهو دين الإسلام. أنعمنا أجمل أسوة
وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنعمنا أسد الهدى وهو القرآن الكريم نستفيده مقياسا في يومنا لذا ادخلوا في السلم كافة كي نفهم شريعة الإسلام كاملا كي نعلم حقيقة الإسلام تماما ألا نفهمه نصفه. أحبتي في الله، نحتاج الإصلاح التام إلى الأخلاق والأداب للجيل الحديث. سمو الأخلاق وسيلة لارتقاء الشبان المتخلق بالأخلاق الكريمة، في أيديهم صلاح البلاد وفسادها، ويجب علينا بناء الأخلاق الكريمة لأجل الدولة والوطن بالاقتداء وتأسي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا. يا أخي ويا أختي، حي على الصلاة معي. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شان والترجي، عطفة يا جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم، نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن، نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا، وبآيات القرآن عنوا، فاتئذ فينا أخا الوهن. حيا يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عطفة يا جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم. عسى أن يكون بلادنا حسنا، بلادنا جيدا في جميع النواحي والمجلات، بلدة طيبة ورب غفور. آمين آمين يا رب العالمين. فربما هذا القدر من الكلام، وأطلب منكم العفو إذا وجدتم الأخطاء. أستغفر الله لي ولكم، إن الله غفور رحيم، والله الموفق إلى أقوام الطارق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran kasiran lirajuli hayatis tahkim yurjali itu soal. Fi salah satil kalam lagi maharah fil kalam aku lu khair tayyib. Syukran, syukran. Ya, agar teman-temannya ini tepuk tangan. Ini enggak ada pendukungnya ini. Qalil jiddan. Qalil jiddan lianna fil ma'had. Naam. Anifan takulina bi anna man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alai bil ilmi. Ilmu dunya kamisli Ilmu dunya bai'. Bi'un. mislul bai'. Bai'. Tijarah. Hal abuki tajir. Lah. La wa turidina an takuna tajiran. Lah. Riyadah. Darsa riyadah. Natijah khair. La. Ilmu akhirah ka'ai ilmin. Hati misalan. Ila ibadah. Salat. Ta'rif an arkani shalah. Syuruti shalah. Ma yang gundul wudu wa ghairu dzalik. Arju mingki an analaka fursatan katsiratan li an tujariba man katsura tajaribuhu fakatsura ilmuhu. Jadi saya harapkan banyak latihan. Mungkin tadi tidak ada banyolane, memang Arab ki angel jak banyolan ya.
Dijak banyak jara paham pisan nih rupanya. Ya. Ya, itu sebagai tanggapan saya mungkin dari Pak Rozi. Zahra fi kalamiki kama maktubun fi kitabikum hunaka ay takulina anifan qad kulti anifan qad kulti anifan kai nafhama syariatal Islam istamir syariatal Islam kamilan. Nah, apa yang kamilan itu? Apanya? Hina na'lam, hina na'lam, hina na'raf kulli ma fiddin al-Islam. Indi al-asah kai nafhama syariat al-Islam fahman kamilan kai na'lama hakikat al-Islam ilman taman apa ilman tamaman gitu ya. Jadi apanya yang kamil, apanya yang tamam gitu. Itu ya. Khalas yakfi. Syukran fi soal. Irji ila maq'atikum. The next speech will be delivered by Dila Rahma Aprilia. Time is yours. Excellency Mr. Al-Hajj Ahmad Fuad Sahal, as the leader of Atanwir Islamic Boarding School, the Honorable Student Council, respected chairman, and all my friends, my sisters, and my brothers whom I love. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, glory and praise be to Him, the only one God, none equals to Him. Him alone we ask for health, Him alone we ask for forgiveness. The Lord of the world, the Master of the day after, the Creator of everything, this universe. And then I don't forget to deliver salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has saved the believers from destruction to the safety, and who has brought us from the darkness to the lightness, so we are always in the echoing. And I don't forget to confirm my thanks for Master of Ceremony, who has allowed me that I can deliver in front of you all. Okay guys, I'm standing here. I want to deliver my speech about Youth and Forming Islamic Society. My sisters and my brothers in Islam, talking about youth means talking about ourselves, right? Yes, because most of us here are youth or young generation. But do you know what is interesting in talking about it? Do you know, sister? Okay, well, there are some considerations. First, you know that young generations are the big burden for the responsibility. Young generation are the agent of the change and the agent of the success. Okay, young generations are the agent of the success. Second, young generation hold the big burden and responsibility on the soldiers. Young generation are everlasting spirit of the nation.
that will always be flaming and shining like the sun in the sky. I think we are also familiar with the poem of Shawki Bikwishi. Inna fi yadi shubbani amrul ummah wa fi iqdamihim hayatuha. Verily the life and the progress of the nations lies on each young generations. Okay guys, and the third. Young generation hold the big burden and responsibility on their shoulders. Young generation are the agent of the change and the agent of the success. Young generation are everlasting spirit of the nations. But now it's very critical because most of young generation are not aware with their significant roles in society. Some of them neglect understanding this phenomenon. Actually, we help them to be brave, but they are chickens and cowards. We help them to be enthusiastic and energetic, but they are lazy and frustrated. And then we help them to be skillful and independent, but they are sacred and cannot do anything. How come, guys? Do I say right, friends? Do I say right? What to prove my statement? Okay, now young generations prefer spending night and day for useless activities, wandering anywhere, smoking, singing, dancing, and have realized that have misuse of drug and many other bad behavior. Today, we stay in this boarding school to look for knowledge and to get Islamic education. Here, we'll talk many kind of subjects, like language, Quran, Hadith, Arabic, mathematics, and so on. We also educate by our honorable teacher how to behave according to the Islamic teaching in our daily life. So guys, next time after we graduating from this boarding school, we'll come back to our society. It's our duty to implement the result of our education to educate our society with Islamic education. We should be the best example for them in the application in our religious teaching. So guys, to build the new condition under the set of Islamic guidance means to change everything we have right now with Islamic cultures. Allah subhanahu wa ta'ala has said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الآية. They are the best people, shown to mankind, enjoying what is right and forbidding what is wrong. So guys, let's build our society with noble Islamic cultures. Let's purify our heart and mind to be the lovers of Allah, so that Allah will love us too. Let's call our young generation to be of Islamic cultures. Let's throw away any value other than Islamic value from our life. Of course, I know it's very hard work for every one of us, but if we don't begin it right now, we'll never reach our ideal forever. And then, this is a special song for all audience. Let's sing it together, okay? Are you ready, guys? Okay. I wonder why you and me fuck each other. Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes left you can't deny. Have you talked about why we look the same, why we feel the same? Don't tell me by then. Oh, together, you're my brother, you're my sister, we one big family. Oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. Okay, that's all.
little by my speech. Thanks a lot for your attention. Please forgive me by my mistake. And the next I must say, keep your spirits and hasta la vista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. For the juries, please, for giving some test. Yes. Give applause to Dila. Your voice is very good, your voice. But in this occasion, I see that you can set your breath. Kamu gak bisa ngatur nafas kamu ya, in this case. Maybe you feel nervous today. Absolutely. Of course, yeah, I know. And I have one question for you. What the negative effect of globalization area, especially in our village? What the negative effect in global area in this village or in our village? Okay, thanks a lot for your question. In my opinion, the negative effect from the globalization era, it make our young generation of this country to behave badly or badly moral. And then many of young generation prefer include of Western cultures other than Islamic. For example? Okay, for example, that is no limit an interaction between the boys and the girl. That is very bad culture from the Western. How to solve this problem, according to you? I think we must to be able. We must to change everything we have right now with Islamic cultures. Islamic culture. Yes, to maybe we should studying in boarding school, Islamic boarding school, and another place. Okay, that's good. Okay, enough for me. Thanks. Finalis selanjutnya dengan bahasa Indonesia. Atas nama Zonni Bahaudin, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada buahnya duku. Buah duku ada di dalam mobil mewah. Semoga yang menjawab salamku dijaga keselamatannya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Ahmad Fathal selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Tanwir. Yang terhormat Dewan Asatidah Mat At-Tanwir. Yang terhormat para dewan juri, dan tak lupa teman-temanku yang kurus-kurus seperti aku dan gemuk-gemuk seperti Bos Montu. Pertama-tama, tiada undan kata yang patut diucapkan oleh hambanya yang dhaif ini kecuali ucapan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah berbarokah ini. Alhamdulillahirabbil. Kedua kalinya sholawat bertetes salam semoga tetap tercurahkan kepada putranya Abdullah
qudwatinya Siti Aminah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang telah memberi kabar bahagia bagi umatnya yang takwa dan telah memberi kabar duka bagi umatnya yang durhaka. Dan semoga dengan selawat tadi kita semua dari anak pejabat sampai anak pejal tomat mendapat syafaat yaumul kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang mensyukuri nikmat Allah.